Yeah. So mo to appreciate. One good example is kato atong gi-mention nga before the podcast started, na ako'y 10,000 nga kwarta, ibutang nako sa kaban, and then I have a 10,000 worth of gold. Yeah. Ibutang sa nako sa same place ibutang sa yuta no ang katong kwarta. Ilubong na to. Gilubong. Now after 30 years ato nang gikaunt. Gikuha nato ang duha. Ang kwarta, yes, 10,000 gyapon. 10,000 gyapon siya. Ang gold, same, no? Pero the question is pila na value atong iyahang 10K. 10,000 nga kwarta. Or kung napa ba to or giod na to. Nga lata na siguro na. Pero ang gold ni appreciate Siya mayo. Okay? So make sure kanang mangutan ta mo appreciate ang value. Makatabang to start a business, to help you with your business. Okay? Ana. And another way is kana pagpalawak, no? Other source of income. Increase yun yung income. Increase good. Ingon pa ni Robert Kiyosaki sa inflation, to fight inflation, it's either you lessen your expenses, yeah, or you increase your income. Mao jud. So mas ikaw asa man ka ana, less mo yung expense or increase mo income? Ako ang approach is increase ako income. Kay you know, we live in this lifestyle. Kung mo ni lifestyle mo karon, di ko gusto nga mura bitawg mo ubos ang lifestyle due to money nga na. But ako I am capable man to earn more income kay bata man ta. Correct. So I want to increase my income kay para I can give my family the life that they want ba.